Hola queridos oyentes. Hoy escucharán una historia interesante. Pero primero no se olvide de suscribirse a nuestro canal. Disfruten viéndolo. El pueblo era famoso por sus campos ricos y fértiles, su gente trabajadora y su tecnología moderna. Por ejemplo, los agrónomos utilizaban drones de largo alcance para aumentar la productividad. Los médicos del hospital local utilizaban equipos de última generación y la panadería y la escuela local eran la envidia de la gente de la capital misma. Hace poco tiempo, una pareja casada se estableció en el pueblo, Anton y Pauline Vansky. Pauline acaba de terminar su internado en el centro regional, que está situado a 15 kilómetros del pueblo, y ha sido enviada aquí por sus superiores al hospital local. Anton trabajaba aquí todo el tiempo. Sin embargo, mientras su esposa estudiaba para el internado, él vivía con ella en un pequeño piso alquilado y se desplazaba al trabajo en tren. Afortunadamente, los trenes locales de cercanías funcionan con frecuencia, incluso por la noche. Y ahora, por fin, la felicidad ocurrió, él pudo mudarse del piso alquilado y establecerse en el pueblo. Anton se alegró. Su casa no es la más grande, pero tampoco es pequeña. Es de una sola planta, de ladrillo, con un techo puntiagudo. Hay todas las comodidades en su interior. Los Vansky comenzaron a vivir y llevarse bien. Para ser sinceros, no era una vida juntos. Cada uno tenía un trabajo difícil. Anton estaba ausente en los campos día y noche, controlaba varios procesos usando drones, detectaba problemas y enviaba a personas en caso de necesitar ayuda. Pauline pasaba todo su tiempo en el hospital. La vida continuó como siempre y al principio nadie prestó atención a Pauline cuando un profesor de historia de la escuela local comenzó a visitarla. Su nombre era Víctor y tenía un problema con su brazo izquierdo, que apenas podía mover. Anton tampoco le dio mucha importancia. Así que camina, y eso está bien, decidió. Además, a Pauline le gustaba ayudar a personas con problemas. Todo esto continuó durante unos 6 meses. Un día, Anton iba de camino a casa desde el trabajo y, al pasar por la escuela, escuchó una conversación entre dos estudiantes. Uno de ellos decía: «Ya ha pasado un día desde que se canceló nuestra clase de historia». Anton se detuvo. Escuchó. «¿Y qué te importa?», preguntó el otro. «Alégrate de poder descansar». «Sí, pero el señor Zoom da demasiados deberes después de eso, tenemos que quedarnos hasta medianoche haciéndolos». «Bueno, el brazo del señor Zoom le duele, así que va al hospital». «Oí que hay un nuevo miembro en el personal del hospital, una nueva y bonita señorita». El chico lo miró con una media sonrisa. «¿Quieres decirme que Zoom solo la visita?». El otro chico encogió los hombros. «¿Quién sabe? Quizás». Luego, ambos alumnos notaron a Anton, se sintieron avergonzados y se apresuraron a bajar la calle. Anton también se sintió incómodo por escuchar una conversación entre dos estudiantes de secundaria. Pero no pudo evitarlo, se trataba de su esposa. Anton regresó a casa y, como de costumbre, Pauline no estaba allí. Ella volvió bastante tarde ese día. «Perdona, me quedé atrapada en el trabajo». «¿Quién es Zoom?», preguntó Anton de inmediato. Su esposa parecía un poco asustada y respondió con una pregunta: «¿Cómo lo sabes?». Los estudiantes se alegraron de que una vez más no tuvieran clase de historia, ya que su profesor de historia, un tal señor Zoom, tuvo que ir al hospital. Y uno de los chicos también dijo que había oído hablar de un nuevo miembro del equipo médico. «Y este nuevo miembro es una linda señora». La esposa de Anton sonrió. Le gustó ese cumplido, aunque fuera sin saberlo. «Así que», continuó Anton, «esos alumnos piensan que el profesor viene a verte por alguna razón. Es mi paciente, y tiene problemas con su brazo. Y el tratamiento no debe interrumpirse. Y él va a esa hora porque las siguientes horas están ocupadas con tus colegas». Uno se cayó mal de la cosechadora y se rompió la pierna, otro levantó algo pesado y se rompió la espalda, el tercero perdió los dedos cuando la sierra eléctrica preparaba la estructura para los andamios. Así que Zoom tiene que cancelar las últimas clases en la escuela, y esos estudiantes simplemente tienen suerte ya que las citas coinciden con su clase. Lo que esos estudiantes quisieron decir es que Zoom no solo viene a ti por tratamientos.
Cariño, Pauline sonrió de nuevo, realmente no me importa lo que piensen los estudiantes de la escuela local. No es asunto suyo. Además, también debe saber que los pensamientos de los adolescentes no siempre son correctos. A veces los adolescentes saben más de lo que nosotros los adultos sabemos. No escuches a esos adolescentes. Anton no discutió. Y de hecho, nunca se sabe lo que dicen los adolescentes. Una vez más, siguieron viviendo como si nada hubiera pasado. Pasaron 3 meses. Pauline continuó trabajando hasta tarde y a veces incluso durante la noche. Anton también trabajaba a menudo por la noche. Lamentablemente, ambos tenían profesiones que requerían atención las 24 horas del día. Un día al atardecer, Anton caminaba por un camino de tierra con su colega mayor, el señor Branchenko. Estaban hablando sobre la futura cosecha, era mediados de julio. Un campo de altos girasoles se extendía a lo largo del camino a ambos lados. Anton llevaba un dran en su mano izquierda y una maleta, con un control remoto en la derecha. En ese momento, salió de la curva una mujer de mediana edad a la que Anton reconoció como una granjera lechera. «Buenas tardes, Vera», dijo Anton. «Buenas tardes», repitió Branchenko después de él. «Hola, caballeros», respondió Vera y sonrió ligeramente. «Anton, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Espera aquí, señor Branchenko», pidió Anton y se acercó a la trabajadora de la granja. «Mira, Anton», la mujer habló en voz baja, «vi a tu Pauline entrar en los girasoles hoy», se detuvo de hablar y miró a Anton un poco culpable. «¿Y qué?», preguntó Anton. «Y no fue sola, entró con un hombre». Creo que lo he visto muchas veces en sus citas». «Sí, eso es correcto». «Cierto. Este tipo tiene un problema con el brazo, no se mueve muy bien». Anton movió la cabeza, miró el rostro de Vera y preguntó, ¿no es por casualidad el profesor de historia de la escuela local? Porque los chicos allí se alegraban, diciendo que su clase de historia había sido cancelada una vez más. Parece que sí, Vera lo pensó. Sí, es cierto. El profesor de historia. Mi nieto también dijo que sus clases de historia se cancelaban a menudo y que tenía que hacer muchos deberes en casa. Y solo hay un profesor de historia en la escuela. Lo comprobaré. Anton colocó el dran en el chasis, abrió la maleta, preparó el panel de control y puso en marcha el equipo. Pronto el dran voló hacia el cielo semioscuro. Desde arriba, el suelo ahora parecía negro con vegetación apenas discernible. Sin embargo, la cámara del dran aún podía captar 2 cuerpos humanos desnudos en el suelo entre los girasoles. Y estos cuerpos estaban involucrados en una actividad familiar. El dran es una técnica bastante ruidosa, por lo que los cuerpos interrumpieron inmediatamente su actividad y levantaron la cabeza. En ese momento, la cámara del dran captó el rostro de Pauline. Sí, era Pauline, a pesar de la tenue luz, Anton la reconoció. Y junto a ella estaba sentado un hombre delgado con bigote hinchado. Él se puso rápidamente sus gafas rectangulares. Anton bajó el dran para observar mejor a su esposa y a su amante. Mientras tanto, el hombre encontró un gran montón de tierra y lo lanzó hacia el dran. Anton elevó bruscamente el dran en el aire y lo condujo hacia él. Lo que Pauline y Sum hicieron a continuación, solo ellos lo sabrían. Anton aterrizó el dran, escondió el control remoto en su maleta y dijo, «Gracias, Vera». «Buena suerte», respondió la mujer y continuó su camino. En ese momento, Branchenko se acercó a Anton y preguntó, «¿Qué pasó?» «Nada importante». «Escucha, ¿puedo tomar prestada la tarjeta de memoria con esta grabación?» «Puedes tomarla prestada, por supuesto, pero quiero que me la devuelvas mañana». «Sí, claro, solo copiaré el video en mi computadora, eso es todo». «Entonces, no hay problema». Anton rápidamente desconectó el dran y sacó la tarjeta de memoria. Metió la memoria USB en su bolsillo del pecho y dijo, «Sigamos adelante». «Vamos», respondió Branchenko. Anton no pudo encontrar a su esposa en casa. Por supuesto, pensó, Pauline debe estar divirtiéndose con su Zoom. Tal vez no lo esté, sin embargo,
Anton imaginó con placer la vergüenza que tanto el profesor de historia como Pauline habían sentido en el momento en que se encontraron con el drán. Ciertamente no hubo tiempo para más diversión. Anton se apresuró a copiar el video de la tarjeta de memoria a la computadora, llevó la tarjeta en sí a la empresa agrícola para la que trabajaba, no quería esperar hasta el día siguiente y regresó a casa. Para entonces, su esposa también había regresado a casa, deprimida y sin ánimos. Anton se dio cuenta de que la diversión había fracasado. Porque no debería salir con otros hombres, pensó. Y le preguntó sin expresión. Hola, ¿cómo fue tu día? Oh, llegué tarde con un paciente otra vez. Y resultó ser un idiota. ¿Este paciente? Anton puso el video del drán en su computadora. Pauline quedó paralizada por la sorpresa y la vergüenza. Así que, eso es. Sí, Pauline, ese era mi drán, Anton sonrió con malicia. O más bien, no es mío, sino de nuestra empresa. Solo soy un operador, eso es todo. Pero, entonces este es tu paciente, ¿verdad? Esa es una terapia bastante especial que le has proporcionado. No sabía que ese tipo de ejercicio ayudaba con problemas en la mano. No importa lo que seas. Lo que importa es que los adolescentes de la escuela tenían razón, Zoom no venía solo a tratarse contigo. Anton. Gritó Pauline. ¿Qué? Preguntó él y se rió. Solo imaginó esta situación desde fuera, dos personas, haciendo cosas sin ropa entre los girasoles, ella y su amante, y luego el dran de su esposo vuela y lo captura todo en video. Y no es tanto la esposa como el amante el que está avergonzado. ¿Por qué te ríes? Pauline ladró histéricamente. Anton instantáneamente se puso serio y dijo duramente, vete ahora con tu Zoom. Que tu espíritu no esté aquí. Y ella se fue, aún deprimida y avergonzada. Por supuesto, Zoom estaba de mal humor. ¿Qué quieres? Preguntó enojado. Yo quiero estar contigo. ¿Después de lo que sucedió hoy? Ladró Zoom. Oh, perdóname. Hoy te invité a venir aquí y ¿qué dijiste? Vayamos al campo. Es más romántico, te dije que hay drones de servicio volando sobre los campos. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Dijiste que rara vez vuelan. Pero en realidad no vuelan mucho, solo vuelan cuando hay problemas con las labores agrícolas y también hacen patrullaje. ¿Patrullaje? Zoom se levantó. No sabía eso. Mi esposo es agrónomo, me ha hablado de eso. Dice que son las patrullas más confiables, pueden ver todo, día y noche. Dios, qué vergüenza, Zoom se sentó en una silla de madera maltrecha, crujió. Dios no permita que mi prometida lo sepa. ¿Tu prometida? Pauline estaba furiosa. Vaya cosa nueva. Sí, ella está trabajando en el extranjero, mientras yo estoy aquí cuidando la casa y enseñando a niños pequeños. Y pensé que eras un buen hombre. Gritó Pauline. Y sin embargo, estás casada. Mira, si mi prometida se entera de esto, estoy acabado. Y entonces haré cosas que ni siquiera te imaginas. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Mejor espero que ese video del drán no termine en dominio público. De lo contrario, te haré lamentarlo. Ahora lárgate de aquí. Ella se fue, pero no a casa, sino a un campo de girasoles. Era de noche, una oscuridad impenetrable a su alrededor. Pauline salió del camino y se adentró en el espeso matorral de girasoles, se sentó en el suelo y comenzó a llorar. No sabía a dónde ir ahora. Su esposo no la perdonaría, su amante no la perdonaría. Lloró, hasta que escuchó el sonido de un dran en el cielo. Probablemente estaba haciendo patrullaje. Finalmente, las luces del dran aparecieron sobre Pauline. El dran descendió más bajo, enfocó su rostro y continuó su camino. Pauline no tenía energía para reaccionar de ninguna manera. Siguió sentada y esperando a los guardias, que probablemente ya estaban en camino hacia el lugar. Anton estaba acostado en su sofá viendo televisión. En ese momento sonó el teléfono. Hola, respondió Anton. Buenas noches, soy el jefe de seguridad de tu empresa. Anton sintió un escalofrío por dentro, pero respondió con calma,
¿Ha pasado algo? Nuestro dron de patrulla detectó a una mujer en el campo que parece tu esposa. No me sorprende. ¿Entonces realmente es tu esposa? Podría serlo. No te preocupes, no hará nada al cultivo. Sería mejor que la llevaras, o podría haber problemas. ¿Para mí? Para ella primero. Está bien, señor jefe de seguridad. Adiós. Adiós. Anton sabía que no iba a ningún lado. Los problemas de su esposa ya no le preocupaban. Aún así, por enésima vez ese día, sintió cierto placer en lo que estaba sucediendo con Pauline. Su esposa apareció en las primeras horas de la mañana, aún fruncida y deprimida. Anton se despertó, encendió la luz y preguntó despreocupadamente, ¿qué, te echó? Sí, me echó, respondió su esposa. Y volvió a llorar. Perdóname. Lo siento, fue la primera y última vez. Siempre estás en el trabajo, y yo soy joven, tengo 27 años. Necesito atención, y fue entonces cuando Sun comenzó a acercarse a mí. Al principio parecía ser un buen hombre, así que cedía a sus avances. Y ahora me entero de que engañaba a su prometida. Lo siento, solo dormimos juntos una vez, cuando nos descubriste con tu dran. Ve a la cocina y pensaré en ello. Y él pensó. Pensó largo y tendido, pero no en cómo perdonar a su esposa. Estaba pensando en vengarse. Así que Sun, también tienes una prometida, reflexionó Anton, leyendo las noticias. Y la engañaste. Bueno, eso tampoco quedará sin consecuencias. Finalmente, unos días después, Anton fue al Consejo del Pueblo y, sin esperanzas de un resultado exitoso, pidió los datos de contacto de la prometida de Sun. Extrañamente, un movimiento tan banal y sencillo ayudó. No, Anton no pensaba enviarle directamente un video de Sun engañándola. No, eso sería demasiado fácil. La anciana secretaria del Consejo del Pueblo sonrió, asintió y le dio el número de teléfono de Olga Vikina. Ese era el nombre de la prometida de Sun. Gracias, dijo Anton y se fue a casa. A medida que pasaba el tiempo, Anton se daba cuenta de que todo el pueblo sabía sobre la infidelidad de Pauline con Sun. No le molestaba mucho, pero todavía sentía algo desagradable. Así que decidió, pronto habría un festival en el pueblo, y Anton mostraría ese video, filmado desde un dron. Pero, Primero tomó su teléfono, abrió el mensajero y le envió un mensaje a Vikina. Buenas tardes, te escribe un empleado de una empresa agrícola, señaló el nombre de la compañía. Estás oficialmente invitada al carnaval anual que se celebrará en nuestro pueblo. Buenas tardes, respondió Vikina, está bien, iré. El carnaval es en un mes, ¿verdad? Sí, así es, ven. Y ella vino. Fue una agradable sorpresa para Sun, pero aún así sintió una especie de incomodidad e incluso miedo, sabía que la traición de su prometida no quedaría sin consecuencias. Cariño, ¿iremos juntos a la fiesta? Preguntó Vikina. Sí, claro, sonrió nerviosamente Sun. Iremos, seguro. Tuvo una corazonada. Una premonición, y temía decirlo en voz alta. Vivió con esta premonición hasta el festival. Durante este tiempo, Anton y Pauline vivieron como si no existieran el uno para el otro. No peleaban, pero tampoco se comunicaban pacíficamente. Anton sabía lo que vendría después. Y lo mostró todo en el festival. Su empresa agrícola había preparado varios videos sobre la vida de la empresa, el trabajo de los drones y, en general, la existencia del pueblo. Anton reemplazó uno de estos videos con un video de su esposa engañándolo con Sun. No fue difícil hacerlo, la computadora que usaba para lanzar todos los videos a menudo quedaba sin vigilancia, y Anton pudo llevar a cabo su plan con facilidad. Movió el video original a otra carpeta e insertó el video del engaño en su lugar, y le dio el nombre del archivo original. El video original trataba simplemente sobre el trabajo de los drones. Llegó la noche. Se hizo oscuro y las luces de la plaza principal del pueblo se apagaron. El presentador subió al escenario y anunció con voz alta. Y ahora nuestra empresa agrícola les mostrará 3 videos. Anton estaba entre el público en ese momento.
Su esposa estaba cerca, pero no se estaban hablando. Y Sumi y Vikina también estaban merodeando por algún lugar cercano. Sorprendentemente, después del anuncio del video, Sumi y Pauline se quedaron petrificados, retorciéndose nerviosamente las manos y apartando la mirada de la enorme pantalla. Los primeros 2 videos eran sobre la vida en el pueblo, nada especial. Pero el tercer video. En el tercer video, los aldeanos vieron en realidad a los drones en acción. O más bien, como el dron capturaba en video a 2 personas desnudas entre los girasoles. Y al instante, las personas reconocieron al profesor de historia local, Dr. Zoom, y a la esposa de Anton Vansky. La plaza estalló en risas. Zoom y Pauline salieron de la multitud en un instante, y Anton, él no estaba riendo, pero sentía la victoria. Lo que Vikina le hizo a Zoom es un misterio. Quizás Víctor no pasó la noche en casa en absoluto. Tampoco lo hizo Pauline. Nuevamente, un dron de patrulla la capturó por la noche, pero esta vez el jefe de seguridad no molestó a Anton, él sabía lo que había sucedido la noche anterior, aunque él mismo no estuvo presente en el festival del pueblo. Al día siguiente, Zoom golpeó a Pauline hasta dejarla medio muerta y huyó de inmediato en su viejo y maltrecho coche. Pauline no presentó cargos, ella y Anton finalizaron el divorcio y, luego, la exesposa se mudó a otro pueblo. Nadie sabe qué le sucedió en el futuro, las huellas de esta historia se perdieron tan pronto como Pauline dejó el pueblo. En cuanto a Anton, se casó felizmente con Vikina y sus vidas comenzaron a mejorar. Gracias por vernos. Para que nuestro canal siga creciendo y mejorando su contenido, por favor, apóyanos suscribiéndote, dándole a me gusta y comentando. Haremos todo lo posible por ti. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago.
Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. "I will do my best." Nick sneered at my enthusiastic declaration. "Did you not hear what I said?" "I'm sorry." I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit any time," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking.
The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed.
I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company.
I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.